2 मुकदमात में इमरान खान साहब बरी हुए थे, आज इसी तरह से 2 और मुकदमात में इमरान खान साहब बरी हो गए। ये मुकदमात आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर कोई 18 के करीब FIRs एक दिन के अंदर दर्ज हुई थी और ये मुसलसल केस सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे इस्लामाबाद में। और 4 मुकदमात में कल जो 249 की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत को सारे फैक्ट्स जब बताए कि ये केस जो है चलने के काबिल नहीं है, 109 का जो रोल है वो उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद, कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मिलती जो साबित कर सके, जो चल के आगे कोई सज़ा की तरफ जा सके, कोई एविडेंस नहीं है ऑन रिकॉर्ड। दफ़ा 144 जो लगाई गई है वो भी कानूनी तौर पर उसके अंदर भी कोई प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया पब्लिकेशन वाला, या उसके बाद जो कंप्लेनेंट था वो SHO यानी कि SHO की मदयत में वो FIR सारी हुई थी। कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज ना हुई हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुकदमात में कल इमरान खान साहब बरी हुए हैं, 2 मुकदमात में आज इमरान खान साहब बरी हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं कि 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है। ये 4 केसेस कौन हैं जिनमें गिरफ़्तारी डाली गई है? 3 सज़ाएँ हैं जो कि आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें 2 सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत जो है वो आज है, एक साइफ़र और तोशा खाना, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज लगा हुआ था वो केस है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें अपील जो है वो फाइल की हुई थी। और उसके साथ साथ चौथा जो केस जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस, वो भी आपको पता है कि वो गवाह जो हैं वो चल रहे हैं और अदालत के अंदर उसी तरह से जैसे तोशाखाना केस हो गया, जैसे ये दीगर केसेस में सज़ाएं सुनाई गई हैं, उसी तरह के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन उसमें ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए आपको पता था फिक्स थी। तो ये 4 केसेस हैं। इसके अलावा किसी मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त तक नहीं डाली गई जो हमारी इन्फॉर्मेशन की हद तक है। हाँ, कल कोई नया मुकदमा या कोई ऐसी चीज़ कर दें वो एक अलग बात है। 6 मुकदमात इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं आज, और इसके साथ साथ 3 मुकदमात जिनमें अबूरी ज़मानतें चल रही हैं वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। तो ये टोटल जो मुकदमात हैं 9 जिनमें प्रीरेस चल रही हैं, 4 जिनमें गिरफ्तारियाँ डाली हुई हैं, और बाकी आपके सामने है कि ये केसेस जो हैं ये यके बाद दीगरे उड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला तमाम केसेस में कप्तान इमरान खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया। वो बात क्या है? वो बात मैं आपके तवज्जो से ये करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा के वाशरूम और कमरे में जो कैमरे लगाए गए हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तमाम आला अदलिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर नोटिस लें, यहाँ पर अदालती कोई एहलकार, कोई मुआवन, कोई कमीशन अपॉइंट करें और वो जाकर वो कैमरे उतरवाएं और जिन्होंने लगाए हैं उसका तयन करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके साथ 2 और चीज़ें जो मैं आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, वो ये कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, हम करारदाद जो पेश की गई है हमने मुखालफत की है। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई और जेल में बैठ कर भी उन्हें पता था कि अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए उन्होंने ये किया है। और आपके सामने सारी सूरत हाल है कि अमेरिका, इंडिया, ये सारे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि हम फ़लस्तीन को जो है वो उसके ऊपर उसके साथ खड़े हैं, और जो इसराइल है उसको कभी भी हम रियासत तस्लीम नहीं करते।
تو یہی موقف ہے عمران خان صاحب کا. اور دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے حوالے سے یہ پھیلائی جا رہی ہیں خبریں کہ یہ اداروں کے خلاف ہیں, یہ شرپسند عناصر ہیں, جماعت ایسی ہے, دہشت گرد ہے. کپتان کے آپ کو ورڈز یاد ہوں گے, ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں, اور یہ جو ساری جان بوجھ کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, گرفتاریاں ان کے اوپر جسٹیفیکیشن دینے کے لیے, نئے وارنٹ نکال کر مقدمات میں لوگوں کو نامزد کر کے, مختلف ایف آئی آرز کے اندر لوگوں کو اٹھا کر ان کو اغوا کر کے, تو اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پورا ملک ہی پھر دہشت گرد ہے, کیونکہ 90% عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے ان انتخابات میں, تو یہ پورا ملک کی دہشت گرد ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کپتان عمران خان بڑے اس کا حوالے سے کنسرن ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی پرامن احتجاج اس کی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن یہ جلسے جلوس ریلیاں آگے انشاءاللہ تعالی یہ لانگ مارچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ہم دو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ ان گھس بیٹھیوں کو باہر نکالیں. عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو جو ہے اقتدار میں عوام نے منتخب کیا ہے, اور آپ کون ہوتے ہیں کہ زبردستی اس عوام کے اوپر ان لوگوں کو جنہوں نے ڈیل کر کے اس ملک کے اوپر ہمیشہ مسلط ہونے کی کوشش کی, مسلط ہوئے, اس دفعہ ان کو کسی صورت ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے. جتنے پرچے کرنے ہیں, جتنی ایف آئی آریں کرنی ہیں, جتنے اغوا کرنے ہیں, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. بہت شکریہ. اچھا نعیم صاحب یہ بتا دیں, آپ نے جو بتایا کہ کانفرنس کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں بشرا بی بی کے, یہ واش روم کے اندر آپ کو کس طرح پتہ چلا یہ بھی بتا دیجیے گا, اور یہ جو کیمرے ہیں وہ کس کی جانب سے لگائے گئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, کیمرے جن کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں, جس نے بھی حکم دیا ہے, سرکار کی کسٹڈی میں ہیں, انہوں نے ہی لگائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے, مجھے وہاں پر تصویر کھینچنے کا تو موقع نہیں دیا جاتا, نہ موبائل لے جانے کا موقع دیا جاتا ہے. سر یہ بتا لیکن انہوں نے خود جو ہے وہ بتایا ہے, تو لہٰذا ان کی بات جو ہے وہی مستند ہے, اور اس کے اوپر فوراً کمیشن بنا جائے اور وہ جائے اور جا کر چیک کرے اور اتارے. یہ پہلے ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے درخواست دی اور اس کے اوپر بہانے بنائے گئے, لٹکایا گیا کہ کیا کیا جائے, کیا کریں, اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی بالکل ہر چیز خاموش ہے. سر اداروں اور تحریک انصاف میں کون دراڑ پیدا کر رہا ہے, اس پہ تو پوری روشنی ڈالیں ذرا. یہ صرف اور صرف جو فائدہ لے رہے ہیں اس وقت, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جو جماعتیں اس وقت فائدہ لے رہی ہیں, وہ صرف دراڑ ڈالنا چاہتی ہیں, ڈال رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, افواہیں پھیلا رہی ہیں, تاکہ ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے لیگل, کیونکہ ان کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنا ان کا کردار دیکھیں کہ 3 دفعہ اگر نون لیگ آئی ہے یا پیپلز پارٹی آئی ہے تو انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے. تو جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو عوام ریجیکٹ کرے گی. عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور نواز شریف ہو, شہباز ہو, مریم ہو, وہ اگر یہ کہہ دیتے نا نعیم الرحمان کی جگہ طرح کہ ہم اپنے حلقے ہار چکے ہیں, تو لہٰذا